तारागढ़ पहाड़ चढ़ते वक्त मैं यही सोचती रही पूरे रास्ते कि ये तारागढ़ पहाड़ के ऊपर आखिरकार है क्या। मुझे यही जानना था कि इसके आखिर में क्या देखने को मिलेगा जिसके लिए इतने लोग पैदल तारागढ़ पहाड़ चढ़ जाते हैं। तो जैसे ही हम लोग तारागढ़ पहाड़ के ऊपर चढ़े, वहाँ का नज़ारा देखकर मेरा दिल बहुत ही खुश हो गया। आइए आप लोगों को भी दिखाते हैं। मैं जैसे ही ऊपर गई वैसे ही मुझे ये डेगे नज़र आई। 3 डेग है यहाँ पे और इन तीनों का साइज़ अलग है। एक है 40 क्विंटल, एक है 60 क्विंटल और एक है 80 क्विंटल। इस पे जो भी लोग चढ़ाते हैं वहाँ पे लंगर बनता है और सबको बांटा जाता है। और यहाँ पे फूल वगैरह चादर का दुकान बहुत सारा था और इसके अलावा खाने पीने की भी बहुत सारी दुकानें यहाँ नज़र आ जाएंगी। और काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे उस दिन। और इतनी गर्मी में हम लोग गए थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहली वीडियोस में भी बताई है, पिछली वीडियोस में। तो इतनी गर्मी और धूप के बावजूद इतना भीड़ यहाँ पे था कि मैं देखकर ही हैरत हो गई। बहरहाल आइए आप लोगों को इससे आगे का नज़ारा और आगे का सारा जो यहाँ पे है वो सब कुछ दिखाती हूँ। इसके ऊपर में तारागढ़ पहाड़ के ऊपर में जो दरगाह शरीफ है वो है हज़रत मीरान सैयद हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार। तो आइए आप लोगों को आज उसकी ज़ियारत करवाती हूँ। मैं, मेरी फूफी फूफा हम लोग पैदल ही निकल पड़े थे तारागढ़ पहाड़ के ऊपर जाने के लिए। काफ़ी थक चुके थे, लेकिन ऊपर जाने के बाद ये दरगाह देख के, दरगाह इतना ही बड़ा जगह लेकर के बना है और इतनी ही खूबसूरती से बना है कि देख के काफ़ी सुकून मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग जैसे ही ऊपर गए, अंदर की तरफ गए, यहाँ पे काफ़ी सारे खिलौने की दुकानें लगी थी और खिलौने के साथ साथ काफ़ी सारे शो पीसेस भी यहाँ पे मिल रहे थे। लोग यहाँ आते घूमने के लिए, यहाँ से सामान ख़रीद के ले जाते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए। और ये देखिए कितना बड़ा यहाँ पे है और ये पूरा का पूरा सफ़ेद और ग्रीन, ये दोनों कलर में यहाँ पे कलरफुल दिख रहा था। और आइए देखते हैं अब यहाँ पे जो दरगाह शरीफ है वो कैसा है। और दरगाह शरीफ देखने से पहले ये भी देखते हैं कि दरगाह शरीफ के बाहर का जो नज़ारा है वो पूरा, इसका कोना कोना आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने तो पूरी कोशिश की है और एक एक कोना जो वहाँ पे है मैंने उन सब को कैप्चर करने की कोशिश की है। अब अगर कुछ छूट जाए, कुछ आगे पीछे हो जाए तो माफ़ कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मैं भी दुआ करती हूँ कि जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उन लोगों में से जो यहाँ पे नहीं जा पाए हैं अब तक, वो लोग भी यहाँ पे जाए। ख्वाजा गरीब नवाज़ का वहाँ जाकर ज़ियारत करें। आप लोगों को भी ये सब कुछ सामने से देखना नसीब हो। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा ये दरगाह शरीफ है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूबसूरत। और क्योंकि थोड़ी धूप थी इसलिए थोड़ा सा तकलीफ़ हुआ, लेकिन जैसे जैसे धूप कम होती जाएगी यहाँ पे हवा काफ़ी चलती है क्योंकि बहुत ही ऊंचाई पे है ये दरगाह शरीफ। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कितने लोग नज़र आ रहे हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे। आइए आप लोगों को और भी दिखाते हैं यहाँ पे और कितना मतलब खूबसूरती है इसके कोने कोने में। ये ऊंचाई पे बना है और एक टेरेस की तरह यहाँ बना हुआ है। यहाँ पे लोग थोड़ी देर सुकून से आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। बच्चे खेल रहे थे। और ये देखिए ये है गेट, दरगाह शरीफ के अंदर जाने का गेट। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे सब कुछ बनाया गया है। मेरी फूफी 17 साल पहले यहाँ आई थी तो उन्होंने बताया कि 17 साल पहले इतना ज़्यादा भी यहाँ पे ऐसा नहीं था। काफ़ी चीज़ें अलग थी जो अभी रेनोवेट होके बिल्कुल भी नई तरीके से बनाया गया है। और आप लोग देख सकते हैं ये खुली जगह, शायद यहाँ पे नमाज होती होगी, मुझे ठीक से मालूम नहीं है इसके बारे में, लेकिन इतना बड़ा खुला मैदान होने की वजह शायद नमाज ही है क्योंकि यहाँ पे नमाज होता है। और आइए और भी ज़्यादा जो मुझे ख़ासकर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा है दरगाह, जहाँ पे
حضرت میران سید حسین علیہ السلام جو ہے ان کی جو مقبرہ مبارک ہے وہ جس جگہ پہ ہے، مجھے وہ بہت ہی اچھا لگا تھا۔ دھوپ سے پریشان تھی لیکن پورا کا پورا دیکھنے کی بھی بہت چاہت تھی، تو میں وہی کوشش کر رہی تھی کہ میں بھی دیکھوں اور ایسے دیکھوں کہ آپ لوگوں کو بھی دکھا سکوں۔ تارا گڑھ پہاڑ آپ لوگ گاڑی سے بھی جا سکتے ہیں اور پیدل بھی جا سکتے ہیں۔ جو بزرگ ہے اگر وہ لوگ نہیں جا سکتے تو 100 روپے ایک سواری کی لیتا ہے گاڑی، وہ لوگ آپ کو اوپر پہنچا دے گا اور 1-1.5 گھنٹہ گاڑی ویٹ کرے گا، اور پھر آپ لوگ اسی گاڑی میں ریٹرن بھی جا سکتے ہیں۔ اور ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ پیدل اوپر جا سکتے ہیں اور پیدل جا کے زیارت کرنے کے بعد جب آپ لوگوں کو نیچے آنا ہو تو گاڑی میں کر کے نیچے آ سکتے ہیں۔ آنے کا بھی 100 روپے لیتا ہے اور پھر جانے کا بھی 100 روپے ہی لیتا ہے، پر ہیڈ 200 اپ اینڈ ڈاؤن۔ اب دیکھیے یہ آ گیا ہمارا مزار جہاں پہ مقبرہ ہے، تو آئیے اب چلتے ہیں اس کے اندر اور دیکھتے ہیں کتنا خوبصورت ہے یہ۔ اس درگاہ کے ایک ایک کونے میں ایک ایک الگ ہی طرح کی خوبصورتی بسی ہے۔ آپ کو دیکھ کے ایسا لگے گا جیسے مطلب بہت ہی ایک ہسٹوریکل پلیس آپ کو نظر آئے گی، اور من ایسا کرے گا کہ بس میں یہاں پہ بیٹھ جاؤں اور یہاں پہ بیٹھی ہی رہوں۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں کو گھوڑے کا مزار بھی دکھاؤں گی، یہیں پہ ہے وہ بھی۔ بس اب ہم لوگ مزار شریف کے کافی قریب ہے، اور آپ دیکھیے یہاں پہ کتنی خوبصورتی سے نقاشی کی گئی ہے، کتنی خوبصورتی سے سجاوٹ کی گئی ہے، ماشاءاللہ دیکھتے ہی آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو چادر اور پھول کا نذرانہ دے سکتے ہیں، نہیں تو پھر صرف زیارت کر سکتے ہیں۔ اور یہ آ گئے ہم مقبرے کے پاس۔ اس کو دیکھ کے آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیمرے میں کتنا کلیئر آ رہا ہے، لیکن جب آپ لوگ قریب سے دیکھو گے ایسا لگے گا جیسے کہ سونے اور چاندی سے بنی ہوئی ہے یہ پورا کا پورا درگاہ۔ اتنا چمچماتا، اتنا خوبصورت، اتنی خوبصورتی ہر ایک کونے میں، مجھے تو یقین ہی نہیں ہوا کہ اتنا خوبصورت درگاہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پہ سر پہ چادریں دے کے آپ کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو نذرانہ دینی پڑے گی۔ اور کیونکہ یہاں اس کے اندر میں ویڈیوز فوٹوز الاؤڈ نہیں تھی، مجھے کافی بار انہوں نے بولا، میں پھر بھی چھپ چھپا کے جتنا ہو سکا میں نے لیا ہے ویڈیو، کیونکہ مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ میں بس چاہ رہی تھی کہ کیسے بھی کر کے کچھ یادیں اپنے ساتھ سمیٹ کے لے جاؤں، تو میں نے وہی کوشش کی ہے۔ اور اتنا ہی خوبصورت جیسے کہ لگ رہا تھا سونے چاندی کی بارش ہو رہی ہے، اتنا خوبصورت ہے یہ۔ اور جب تک آپ لوگ اس کو قریب سے نہیں دیکھو گے شاید میری باتوں کو اس حد تک نہیں سمجھ پاؤ گے جتنا میں سمجھانا چاہتی ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاس میں ہی سائیڈ میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ سب بیٹھ کر کے زیارت کر رہے ہیں، قرآن شریف وغیرہ تلاوت ہو رہی ہے، دعا پڑھی جا رہی ہے۔ اور یہاں پہ عورت اور مرد دونوں ہی درگاہ شریف کے اندر آ سکتے ہیں۔